सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ, यहाँ किसी ने लिखा है रमज़ान मुबारक में जो कुरान मजीद शुरू होता है, क्या उसे रमज़ान में ही मुकम्मल करना ज़रूरी है? अच्छा, मुझे ये लगता है कि पुराने ज़माने में ना ये ख़वातीन, वालदाएँ वग़ैरह या नानी बिल्कुल। दादी जो थीं, अपने बच्चों को कुरान मजीद की जानिब मोटिवेट करने के लिए, मुतवज्जो करने के लिए हुँ। इस तरह की ज़रा ज़्यादा बातें बयान कर दिया करती थीं कि कुरान मजीद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, या इसको अभी ख़त्म किया है तो इसको कुरान मजीद को रमज़ान मुबारक में ही ख़त्म करना है। जबकि एक आयत का सवाब एक कुरान मजीद ख़त्म करने के बराबर है। तो अगर कोई सुभान अल्लाह। 15 सिपारे पढ़ सकता है, 20 सिपारे पढ़ सकता है या 10 सिपारे पढ़ सकता है, तो क्या उसको कुरान मजीद की उस तिलावत से भी महरूम रखा जाएगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। तो इसलिए कुरान मजीद को पढ़ा भी जा सकता है और उसको जितना वो पढ़ ले उसको उतना अजर सवाब मिलेगा। ठीक है जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। मुफ्ती अफ़नान साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आपसे पूछना चाहूँगी कि यहाँ किसी ने लिखा है इद्दत पूरी होने से पहले अगर ख़ातून अपना टेस्ट करवा लेती है प्रेगनेंसी का और टेस्ट नेगेटिव आता है, यानी वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो क्या वो निकाह कर सकती है किसी और से? क्या उसको हुक्म है? देखें, सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि इद्दत के अंदर निकाह जायज़ नहीं है। सही। अगरचे उसने टेस्ट करा लिया और ये बात मालूम हो गई है कि प्रेगनेंसी नहीं है, औरत की बच्चादानी साफ़ है, लेकिन इसके बावजूद भी वो निकाह नहीं कर सकती। निकाह तो दूर की बात, अल्लाह जल्ला शानू ने कुरान पाक के अंदर साफ़ फरमाया कि सराहतन निकाह की बात भी नहीं कर सकती। अच्छा। किनायतन किसी ने औ अकनंतुम फ़ी अनफुसिकुम अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन, किनायतन किसी ने कोई बात कर दी तो ठीक है, लेकिन सराहतन निकाह की बात भी नहीं कर सकती, ये भी गुनाह है। तो लिहाजा ये निकाह ही दुरुस्त नहीं होगा, बल्कि इद्दत के गुजरने के बाद अगर निकाह करना हो तो अस्सर नो दोबारा दो शरी गवाहों की मौजूदगी में नए महर पर निकाह कर सकती है। सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुफ्ती अब्दुल रऊफ़ भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। यहाँ आपके लिए सवाल है कि मेरी बीवी से मेरा झगड़ा हुआ और उसने कोर्ट से खुला ले ली। मैं तलाक नहीं देना चाहता, इसलिए मैं अदालत में पेश नहीं हुआ। अब बीवी मेरे साथ दोबारा रहना चाहती है, इसका क्या तरीक़ाकार होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, कोर्ट जो प्रोसीजर है उसमें कोर्ट ने जब तलब किया उनको, और उनके ना जाने का मतलब यही समझा जाता है कि गोया कि वो इसको परस्यू नहीं करना चाहता, या जो इल्ज़ामात उस पे आयद हुए हैं वो सच हैं और वो साबित हो चुके हैं। तो लिहाजा इसकी मौजूदगी में जो अदालत ने फ़ैसला दिया होगा वो नाफिजुल अमल होगा। अलहदगी का अगर फ़ैसला है तो वो अलहदा यानी कोर्ट ने अगर अलहदगी का फ़ैसला किया है तो उसको अलहदा समझा जाएगा और तलाक नाफिजुल अमल होगी। अब अगर दोबारा रुजू करना चाहते हैं तो दोबारा से उनको निकाह करना होगा दोबारा से। उसकी भी अलग शराइत है मेरे ख़्याल जी से। बिल्कुल, अभी वही जो आम अमूमी निकाह की होती हैं कि अगर पहली जो है निकाह ख़त्म होने के बाद अब नया महर होगा गवाहों की मौजूदगी में नहीं, उस तरह से। पता और बिलफ़र्ज़ अगर ये तो अलहदगी का मसला है, अगर 3 तलाक़ों का मसला होता है तो उस सूरत में वो अलग अच्छा, होते हैं। दोनों मामलात जी, में अलग मसाइल जी, हैं। जी, इसका अलग मसला है कि कोर्ट ने सही। उसको सेपरेशन का वो किया है तो कि अगर ये खुला औरत लेती है और फिर वापस अपने मियाँ के साथ रहना चाहती है, तो फिर नया निकाह होगा। निकाह मतलब जी, टूट नया गया निकाह होगा, और उसी क्योंकि शख्स के साथ जी, वो वापस कर जी, सकती है। अदालती फ़स्ख़ निकाह जो होता है इसका हुक्म जो है एक तलाक के हुक्म में समझा जाता है। अच्छा, जी, ठीक है, जो खुला होता है उसका मतलब है एक तलाक। जी, सही। एक और अगर तलाक है। खुदा न खास्ता 3 तलाक के ज़रिए तलाक हो जाती है। अच्छा, ये बहुत अहम पॉइंट है कि अमूमी तौर पे आजकल ये बहुत जी, एक जी, अहम जी, जी, नुक्ता जी। जो है वाज़ेह हुआ कि हमारे यहाँ जो वकला बरादरी या लॉयर्स जो हैं, हमारे यहाँ इतनी सेंस शरिया सेंस भी नहीं है कि अगर कोई क्लाइंट अपने वकील की तरफ ये पेशकश लेके जाता है कि मुझे एक ही तलाक देनी है, तो वो बेचारे जो है लकीर के फ़कीर होते हैं, कॉपी पेस्ट वो चीज़ें चला रहे होते हैं कि वो एक तलाक का मुतालबा करते हैं, बावजूद वो पहले से कॉपी पेस्ट का टेक्स्ट होता है वो 3 तलाक़ों को ही उसमें लिख के चला दिया जाता है। तो ऐसी सूरत में ये उनकी बहुत बड़ी उनकी गलती गलती है। है। हमें ओके। शऊर को बेदार करना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए बतौर लॉयर के वकला को और अदालत को ये सराहतन अगर डॉक्यूमेंट में कहीं लिखी भी जा रही है चीज़ नोटिस भिजवाने की, तो उसमें सराहतन लिखा जाए कि एक ही तलाक एक है ही तलाक और 3 तलाक को डिस्करेज किया जाए डिस्करेज बाकायदा किया तौर जाए, पे। और जी, बल्कि आपने क्योंकि बता दिया है तो लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, वो खुद भी ज़रा ये पढ़ें, बहुत बिल्कुल अहम छोड़ पॉइंट ना है। दें। इसको जी इस प्लेटफॉर्म बिल्कुल। पे बड़ी सराहतन जाना चाहिए और बार-बार इस चीज़ को इसको शऊर को बेदार करने की ठीक है जी, ज़रूरत है। मुफ्ती अफनान साहब के साथ कंटिन्यू करूँगी। क्या इस्लाम, कोई पूछता है क्या इस्लाम में
اس بات کی اجازت ہے کہ میاں بیوی اگر ایک ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تو وہ الگ ہو جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ صرف کرائٹیریا نہیں ہے کہ ہم پسند نہیں کرتے تو الگ ہو جائیں. اس میں یہ ہے کہ حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ اگر شوہر ہے, بیوی کی کوئی ایک بات پسند نہیں ہے تو کوئی دوسری بات ایسی ہوگی جو پسند ہے, تو لہٰذا جو پسند ہے اس کی طرف جو ہے اپنی توجہ کر لے. اسی طرح بیوی کے لیے یہ ہے کہ اگر شوہر کی کوئی بات پسند نہیں ہے تو اس کے اندر کوئی دوسری ایسی بات تلاش کر لے کہ جو اس کو پسند ہو. اس طرح یہ رشتہ جڑے گا. اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی مرد ایسا مل جائے کہ 100% فرشتہ ہو, وہ تو ملنا مشکل ہے, لیکن صرف اس بنیاد پر کہ بھائی مجھے پسند نہیں ہے, یہ کوئی ایسا گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے. یہ آگے ایک نسل پوری اس سے خراب ہو جاتی ہے, دونوں خاندانوں کے درمیان علیحدگیاں اور ساری چیزیں آتی ہیں. اس لیے عام حالات میں تو یہ صرف پسند ناپسند کا معیار اس کو ہم نہیں بنا سکتے. لیکن اگر یہ کہ ساتھ رہ ہی نہ سکتے ہوں, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ, یعنی شریعت کے دائرے میں ایز میاں بیوی وہ نہ رہ سکتے ہوں تو پھر علیحدگی بہتر ہے. اچھا مفتی صاحب مجھے ایک اور بات بتائیں کہ جب شادی ہوتی ہے تو کیا ہم اپنے اس رشتے کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے کوئی ایسی دعا پڑھیں؟ بیکاز ہم دیکھتے ہیں 30 سال بعد 15 20 سال بعد طلاقیں ہو جاتی ہیں کہ اب وہی لوگ جنہوں نے محبت کی شادیاں کی ہوتی ہیں یا ماں باپ نے بھی ان کی شادیاں کرائی ہوتی ہیں, ان کے بڑے بڑے بچے, مگر اب وہ دونوں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے, تو کوئی ایسی دعا جو ہمیں روز پڑھنی چاہیے جس سے ہمارا جو پاک رشتہ ہے اور مضبوط رہے؟ ایسے موقع پر میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں, اصل میں یہ رشتہ جو ہے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ رشتہ دو بنیادوں پہ چلتا ہے, مودت اور رحمت. مودت کا مطلب ہے محبت, اور رحمت کا مطلب ہے ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہونا, ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ رحمت کا باعث ہونا. تو شادی کی ابتدا مودت سے ہوتی ہے, ابتدا میں محبت ہی محبت ہوتی ہے, لیکن جیسی عمر ڈھلتی چلی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے لیے رحمت بن جاتے ہیں, یعنی ایک دوسرے کے کام آ رہے ہوتے ہیں. اب وہ پہلے جیسا جذبہ نہیں رہتا. بالکل. تو اس لیے جب اگر ہم جو نبوی تعلیمات ہیں اگر ہم اس دائرے میں رہتے ہوئے اگر ہم چلیں گے تو یہ ہمارا رشتہ ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. دن گزرتے ساتھ یہ اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا. مضبوط ہوتا جائے گا. بالکل ٹھیک. اچھا ہمارے ساتھ یہاں مفتی رؤف صاحب موجود ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, کسی نے لکھا ہے کہ اگر میرے دوست نے روزہ رکھا, اس کا دن نہیں گزر رہا, تو وہ ویڈیو گیمز کھیل کر کے روزہ گزار لیتا ہے, تو از دیٹ اوکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایسے ویڈیو ایسے گیمز سوال آتے کھیلنا, ہیں. دیکھیں روزہ ہو یا نہ ہو, دونوں صورتوں میں وقت کا ضیاع کرنا اسلام میں ناپسندیدہ ہے. اپنے وقت کو اس طرح سے ضائع کرتے رہنا اور وقت کی بڑی اہمیت ہے. تو اس قسم کے لایانی کاموں سے, فضول کاموں سے, روزے میں تو اور بھی اس کی قباحت بڑھ جاتی ہے. جب ایک عام حالات میں ایک چیز کو کرنا برا ہے اور ناپسندیدہ ہے, اور روزے جیسی قیمتی عبادت کے ساتھ تو اور بھی بہت ہی قوی چیز ہے. تو اگر وقت نہیں گزر رہا, مطلب آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کی نیت سے سو جانا, یہ خود اٹسیلف ایک عبادت ہے. مطلب اگر بندے کو یہ اندیشہ ہے کہ میں لایانی کام میں, لغو کاموں میں پڑ جاؤں گا, تو اس سے بہتر ہے کوئی مصروفیت ڈھونڈ لے, گھر والوں کی مدد ہی کر دیں, گھر والوں کی مدد کر دیں, کوئی کام کاج کر دیں, کام پہ لگ جائے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اس کے ساتھ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے نور الرحمان عشق رمضان.